ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ, ଏହାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାପରେ ବାପୁଜୀ ନଗର କିମ୍ବା ଶହୀଦ ନଗର ମାର୍କେଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ସପିଂ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଗେମିଂ ଜୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉଟିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଏକାଠି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟପ୍ 5 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ କେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା, ସେମାନଙ୍କର ଏରିଆ, ଓପନିଂ ଇୟର, ଡେଭଲପର ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍କିଂ, କେଉଁ ମଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରାଉଡ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଭେରିଫାଏଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ମଲ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ସହ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। 2016 ମସିହାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ସହରର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଇନଫୋସିଟି, ପଟିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଶହୀଦ ନଗର ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ, କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଓ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଟାଉନସିପ୍ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓ ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସପିଂ ମଲ୍ର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ କେଉଁଟା? କେଉଁ ମଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? କେଉଁ ମଲ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି? ଆଉ କେଉଁ ମଲ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରିଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି? ଆଉ କେଉଁ ମଲ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ସପିଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟପ୍ 5 ସପିଂ ମଲ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିକା ଟାଇମରେ କେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ନମ୍ବର 5 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ଫୋରମ ମାର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟଭାଗ ଜନପଥ ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫୋରମ ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା 2004 ମସିହାରେ ଫୋରମ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଲ୍ କଲଚରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଭେରିଫାଏଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଫୋରମ ମାର୍ଟର ମୋଟ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସହ 3ଟି ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 50ଟିରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାଶନ ଷ୍ଟୋର, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଅଫିସ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ହାଇପର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ବିଗ୍ ବଜାର ଏହି ମଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପିଜ୍ଜା ହଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଉଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟୋର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୋର ଓ ଅନେକ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଫୋରମ ମାର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସପିଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଥିଲା। ଭେରିଫାଏଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଫୋରମ ମାର୍ଟର ଅଫିସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଷ୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 4ରେ କେଉଁ ମଲ୍ ଅଛି। ତ ଟପ୍ 4 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍। ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ବଡ଼ ମଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ମଲ୍ ପରିବାର ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଫ୍ୟାଶନ ଷ୍ଟୋର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂଆ ମଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିଛି କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନମ୍ବର 3 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଛକ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଲ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ମ୍ୟାକ୍ସ, ପ୍ୟାଣ୍ଟାଲୁନ୍ସ, ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହ ଅନେକ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଫେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅପସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ପାଇବେ। ଯଦିଓ ଏହା ଆକାରରେ
एस्प्लानेड किंबा डीएन रेगालिया ठारू छोट किंतु लोकेशन और प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस पई एहा सबुठारू लोकप्रिय। एहा परे टॉप 2 पोजीशन रे रहिछि डीएन रेगालिया मॉल। भुवनेश्वर कलिंग नगर अंचल अवस्थित डीएन रेगालिया मॉल विशेषकर युवपीढ़ी प्रथम पसंद। एठारे आइनक्स मल्टीप्लेक्स, रिलायंस ट्रेंड्स, मैक्स फैशन, पैंटालून्स, क्रोमा, स्टारबक्स सह अनेक लोकप्रिय ब्रांड रही। वीकेंड समय एही मॉल रे भल भिड़ देखा मिले, विशेषकर युवपीढ़ी और कॉलेज स्टूडेंट मानक मध्य यह बहुत पॉपुलर। शेष टॉप 1 पोजिशन रे रही नेक्सस एस्प्लानेड। भुवनेश्वर टॉप शॉपिंग मॉल रो तालिकार 1 नंबर स्थान रे थिबा शॉपिंग मॉल विषय रे चलंतु एबे डिटेल रे जानिबा। एरिया वाइज और रिटेल स्पेस दृष्टि नेक्सस एस्प्लानेड को भुवनेश्वर सहित समग्र ओडिशार सबुठारु बड़ शॉपिंग मॉल मध्यरे गणा जाए। रसुलगढ़ छक निकटरे अवस्थित एही मॉल 2018 मसीहारे साधारण लोकों पई खोला जाइथिला। प्रथमे एहाकू एस्प्लानेड 1 नामरे समस्ते जानिथिले, परे ब्लैकस्टोन ग्रुप अधीनर नेक्सस मॉल्स एहार परिचालना नेबा परे एहार नाम नेक्सस एस्प्लानेड रखा जाइथिला। वेरीफाइड पब्लिक डाटा अनुसार एही मॉल रो रिटेल एरिया प्राय 4 लाख वर्ग फुट। एठारे प्राय 200 रु अधिक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड रो स्टोर रहिछि। एठारे H&M, शॉपर्स स्टॉप, लाइफस्टाइल, मार्क्स एंड स्पेंसर, लेविस, पुमा, नाइका, यूएस पोलो, वैन हुसेन, सेफोरा, मिनिसो एभली अनेक लग्जरी ब्रांड आपण देखिबाकू पाइबे। फूड कोर्ट मध्य बहुत बड़। KFC, MC डोनाल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोस, सबवे, वाओ मोमो, बेल्जियन वाफेल, टैको बेल भली अनेक जनाशुना फूड ब्रांड मध्य एठारे रहिछि। एहा छडा मल्टीप्लेक्स सिनेमा, किड्स प्ले जोन, गेमिंग एरिया, इवेंट स्पेस, विशाल पार्किंग और आधुनिक इंटेरियर डिजाइन एहाकू अन्य मॉल ठारू अलगा करिथाए। वेरीफाइड पब्लिक डाटा अनुसार एही प्रोजेक्ट रे आनुमानिक 600 रु 700 कोटी टंका पर्यंत निवेश होइथिला। तेबे एहार ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सार्वजनीन भावे प्रकाश करा जाय नाही। एबे चलंतु जानिबा केउ मॉल रे सबठारु अधिक क्राउड हुए। एबे प्रश्न हेउछि भुवनेश्वर रे सबठारु अधिक भिड़ केउ मॉल रे हुए। एहार उत्तर हेउछि नेक्सस एस्प्लानेड। कारण यह नेशनल हाईवे निकटरे अवस्थित थिबारु केवल भुवनेश्वर नुहे, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, पुरी और ढेंकानाल मध्य प्रतिदिन हजार हजार लोक एठाकू आसंती। दुर्गा पूजा, रज, दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर समय रे एठारे एते भिड़ हुए जे पार्किंग रे गाड़ी रखिबा पई मध्य स्थान मिलबा कष्टकर होइथाय। अन्यपटे डीएन रेगालिया, उत्कल कनिका गैलेरिया मध्य वीकेंड रे बहुत व्यस्त रहे। तो काहेकि एते पॉपुलर हेउछि भुवनेश्वर रे थिबा ए सब शॉपिंग मॉल? आजिकाली शॉपिंग मॉल केवल कपड़ा किणिबार एक स्थान नुहे। एठारे लोक माने बर्थडे सेलिब्रेशन करूछंती, मूवी देखुछंती, फैमिली डिनर करूछंती, कॉफी डेट करंती एवं पिला मानंगु गेमिंग जोन को मध्य नेकी आसुछंती। अर्थात गोटिए मॉल भितरे संपूर्ण एंटरटेनमेंट रो पूरा पैकेज एठारे रहिछि। फूड, शॉपिंग सब किछि एका साथरे मिलुछि। सेति पई प्रति वर्ष एही मॉल गुडीकर विजिटर संख्या बढ़िबारे लागिछि। एबे चलंतो किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट विषय जानिबा। भुवनेश्वर अधिकांश बड़ मॉल जयदेव बिहार रसुलगढ़ कॉरिडोर मध्य अवस्थित। नेक्सस एस्प्लानेड रे ओडिशार सबुठारु अधिक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड उपलब्ध। पूर्व भारतर सबुठु बड़ शॉपिंग मॉल हेउछि नेक्सस एस्प्लानेड। वीकेंड और फेस्टिवल सीजन रे अनेक मॉल रे लाइव म्यूजिक शो, फैशन इवेंट और किड्स एक्टिविटी आयोजन करा जाय। भुवनेश्वर रिटेल मार्केट द्रुत गति रे बढ़ुथिबारु आगामी किछि वर्ष रे आहुरी बड़ मॉल आसीबार संभावना अछि। तो यह थिला भुवनेश्वर टॉप शॉपिंग मॉल विषय रे संपूर्ण तथ्य। एरिया वाइज देखिले नेक्सस एस्प्लानेड वर्तमान ओडिशार सबुठारु बड़ शॉपिंग मॉल मध्यरु गोटिए। आ क्राउड दृष्टिरु मध्य फेस्टिवल और वीकेंड समय रे यह सबुठारु व्यस्त मॉल भाबे परिचित। तो आपण एही सब मॉल मध्यरु केउ मॉल को जाइछंती? आपणको फेवरेट मॉल केउटा? कमेंट रे जणांतु। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, शेयर करंतु। देश दुनिया सह जड़ित तथा आम राज्य सह जड़ित एभली अनेक इनफॉर्मेटिव वीडियो जदि आपण देखिबाकू चाहुचंती ताहाले एबे ही मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।